Hello family members, welcome back once again. Aji to moi nuklak pungji na posti jai ase to ami posti jai ase to aji to cycle to moi tadi nuklak ti khode rakhi dise kile mane rasta bishi biya hua karni aro mokan ipali to rasta to ekdom pani khiti la rasta nisha thake apni khan ki goa nisha bike dikhao hua to ito ase mokam bali to parma laga bike bishi rakhi de sabi itu tuh manu laga ase de formal la bike na itu ase India laga tuh tuida ase baki sob perma laga ase aro ami aji jolai na aha wala moi dikhabo itu ase ami dia jolai na aha to ami la saman kan ase itu inia thaki de without number aro sabi to jolai na dikhabo ami de Rasta tuh ini kan lagi mukan. Hey, ambil jam wina. No. Mukan balik rasta ini kan halat lagi. Si rasta biar lagi deh. Tuh. Mukan balik permala bike ki bishi joli mukan. India lah tu iman no jolai deh. Jadi na. Rasta ini ada katara bike ekta ase itu chalo Welcome to Langnuk. Itu ase amila pusti. Oi pusti itu niche gel ase. Symmetry. Wine. Sia se lo yang wis le. Amila pusti sudah pusti ekta ase Langnuk 100 house ini kaya ase moi already dia kor bungji ase amila kor moi la kor bishi sundar ase আপনি কামতে চাবলৈ মন থাকিব তো মই দেখাই দিব কৰিটো আছে এইটো আছে মইলা আমা বাবা আছে এইটো হাই দাম বাবা হাই দালঙি মে হ'ব হাই এইটো মইলা বাবা আছে আৰু মইলা আমা এইটো আছে পুৰি হৈ যায় আছে এতিয়া তো family members mogan kodo ini ka ase bosti dia ase na aro ami kan tuk manula kodo kinia thaki apni ambi jani ya ase itu kodo ami kiman sal taka damni banala ase bishi sal hoish itu kodo na पुराना जिल्ला जोर्नी तो थाइसे
আপনি কান নতুন মানুহ থাইছে বলে মই লাজি নল যে সাবস্ক্রাইব কইনা লাইক শেয়ার কমেন্টস কই দিবি দিন মই ইয়াদি ৰখিবলৈ আছে তো চলো নেক্সট আপডেট লোক বাই